Hello, good morning and happy Sabbath everyone. This morning guys is my plus day points. Nato igsoon nga naghatag og gift Sister Helen Espinosa and Brother Rene Espinosa. Grabe kayo kay effort ni si Sister Helen. Napay heart. Grabe kini si Sister Helen mo effort. Di ko makabalos ani nila kay mga maayo gikini sila. Abot na lang. So kay sulod ani guys, grabe ka. Ano? Putos kayo. So baka ni gift ni Sister Helen. Okay. It's time to open na. Excited na ba mo? Excited na mo? Excited na mo guys? Excited na kayo yapon. Sige, tara. So makat ni grabe na ba yung lapliter ni Sister Helen. Uy! So ba ni? Uy, panyo! Grabe kikim si Sister Helen. Ay! Ka-perfect. Nanay, guys, nanay nagregalo sa ako panyo. Ang sama sa inyo sa inyong regalo sa ako Guys. Oh. Grabe, nanakoy panyo pang pahid sa kuan. Mga basa-basa. Thank you so much Sister Helen Espinosa and family. May God bless you always. Love, love. Thank you. Happy Sabbath everyone guys. Once again, may God bless us all.